Kasi na-interview ka man si Vice Governor eh. Kaya nga sabi man ni Vice Governor, perming advice niya sa mga SP members na tungkusan ko ano mga priority kan gobernador. Siguro, nagkagawa na ba kita ng tsansa para malatag sa mga priority agenda mo? Para yun din ang maging susugan kasi hindi mga sanggunan palalugan resolution or ordinances. Yes po. Nagkaigwa po ng tsansa. In fact, itong SOPA is already another chance for us to lay down kung ano ang mga future. Ano man po iyan, Gabo. Kaya lang Ano man yung yan? supa mo tabi, Gob, not within the session of the sanggunan palaluigan. Kasi Yes, parang but invited it lang also- sila as spectators pero bako naman sa session. To normally, ang SOPA pigagibo naman sa session kang SP. Dahil maning mandato ay kuhan gibuhon sa session mismo ng SP ang SOPA. Now we were pressed for time and that's why we had it that way. But ang way talaga para formally mailaog ito duman is through the CDC, pag-aururunan, Yes. and once formulated, dumantabi sa CDC, again, I repeat, members ng SP duman. Now, if they do not attend the CDC meeting, karapatan man nila iyan. Now, Hindi, after kaya may, sa CDC may forward, ako niya na po kamo ni CDC meeting, nag-convene na. yes, by CDC. Yaon duman by sa CDC. member ng SP. I do not recall them being present. Kasi kung Sa di siya CDC. duman, pwedeng di siya duman, obligasyon niya yun eh. Kasi siya ang Yes. ma-represent. In fact, Chairman Appropriations Committee and the Vice Governor are always invited to the CDC. Now, after sa iyan, kang CDC, kung nag-attender sinda, masabutan ninda na iyo ini ang agrangay, iyo ini ang proposal, iyo ini ang unanimously approved by the CDC, composed of the mayors and the other key agencies. And then yan po na produkto kang CDC, yan ang magiging draft na budget for 2028 na ipo-consolidate kang planning, kang finance committee na ipo-forward sa governor for initial and then ako man through the PA i-endorse me sa SP. Opo. So yan po ang naging Pero, proseso. The Gob, problem is, dahil kang narumduman na nag-attender. kaya po sabi sila Sir Ferd, if they were present, because as far as I can recall, they did not participate. O yun siya na. Kasi bako dapat siya na diskresyon, kundi obligasyon yan eh. Kasi part siya ng council. Yes. Kasi siya ma-defend Yung ka baga na sabi budget kang sa Sa SP. PDRRMC man tabi, sa PDRRMC that adopted the QRF recommendation, igwa man tabi ning representative duman. Pero Please ask nag-attender. them, present ba sinda or dai? O yun siya na. Kasi obligasyon dapat yun eh. Kasi siya nang ma-defend kang budget na pinag-urulayan duman sa council, sa SP. So Yes. kung dahil representation, talagang nagkakaigwa kita nin stalemate kasi dahil communication, dahil harmonize, so talagang agenda. So siguro, saro yan sa dapat ma-resolve tabi Gob kung paano. That's right, Sir Ferd. They keep pointing at the executive. They keep pointing their fingers sa executive na iningaya, dahil gaano. But ask themselves, did you attend the CDC meeting? Did you attend the PDRRMC meeting? Did you give priority attendance to this? Communication And if gap. their answer is no, you know that the problem is not executive. Kaya ang nangyari, nahiling mi this time, actually, yung mga measure kang sa SP, bakong suno naman sa measure kang executive eh. Garing bakong parallel, kundi head-on. Kung may proposal lang. Please take note, Sir Ferds, na when you say executive, bako man akong diktador na iningay ang gusto kang gobernador, etc. It goes through a process involving the mayors, involving the LMC president, involving all other agencies. And duman ang tabi sa CDC gapuon, duman ang tabi na pa-finalize na ako dai maning karapatan to overrule that. Kasi yan ang CDC eh, Catanduanes Development Council. Pag yan ang desisyonan duman, ako I just share it. Dai man ako gaboto. Sir First, when I share it, they approve it. It's them who approves that. Who approve that. And sinda ang gasabi na ini ang samuyang motion. And then may message the motion. Maboto man sa na-share ako as governor when there is a tie. So, how can the
legislative say na, uy, egotistic nga ini na piyamanduhan niya, etc. Nanginutang niya yan. No, that's not true. Gahari sabi iyan sa council. And the council is composed of the mayors. Adyan sina Mayor Pusoy, adyan sina Mayor Ali, adyan sina Mayor all mayors. Paulo sa CDC. Ah. Sa hiling mo tabi, Sir Ferds, adyan ang mga mayor naan, abogado man ang si Mayor Pusoy, makapagdikta dyan. They man ba dyan? They will always say their piece and they will also have their own priorities na ilatag ito duman. Kaya distill iyan dyan sa council. Marinas ang proseso pero masakit kasi syempre kadakol na mga 11 towns ang represented dyan with their own priorities. Then, na given the limited funds, we really have to make sure na mapagkasya ang iyong proseso. Ngunyan tabi, Sir Fred, after kaini, kung tayo magkasundo, ang SP at saka ang sa satuyang proposed budget na hari ito sa mga mayors and the governor, pinasa na sa inda duman. Kung dainin ito magustuhan, dahil man makasabi na ang governor sa naka-decide. Kaya December 27 tabi, gapaapod ako, and I hope magkaiguan ng quorum, ning special CDC meeting, kasi kung ano man ang komentaryo kang APRO committee, kang SP, maski ba ko pa itong talagang adapted sa plenary, certified, piga pa-advance copy ko na, ma-advance discussion na kami na, iningaya ang punto kang APRO, we can compromise on this, can we give up this kasi ini ang gusto ninda. Bako tabi ako ang madesisyon. Ang madesisyon tabi kayan otro ang CDC. Opo. So that's why magkakaigwa talaga ng delay kasi ako consultative. Mabalik ako sa CDC ko. And ang CDC tabi, iyo man ang mataram sa ko na, ini man ang counter ta. But at the same time, we are waiting na i-certify man lamang along with the Vice Governor itong pinadara. Is it already the action of the entire whole SP or just the action of the APRO committee? Kasi ang nakapirma naman, APRO committee chair. I did not see the signature of the Vice Governor there. So, and ang process kalimitan is a counter proposal ng appropriation. Opo. Coming from the SP. Not just words. Puro mo words duman ang nakasurat na iningaya ang habo mo pa. We cannot assent to the wish of the governor or whatever no na iningaya. So, ang gusto mi duwa lang. Now, you cannot just say na ang gusto mi instead na 11 na wing band duwa lang. The proper way to do it is you allocated 54 million for 11 wing bands. We are only approving 2. This is the corresponding budget that ang nahiling kang APRO, inilang ang pwede mong i-allocate ka. And you cannot stop there, Sir Ferd. You have to say, what do you want to do with this remaining amount? Assuming na may remaining amount ng 36 million. Assume that. Then you have to say, where will you put it? You cannot just say na, ay, ipahire sa ang ikahangtaan sa hiring. You have to be specific. Diba? Kasi budget yan. Recommendation, dapat tama duman sa budget, kung anong halion, so saan pwedeng i-recommend and i-allocate. Yes. Specific. Isang 36 million will now go to this. We want to prioritize hiring of employees sa EBMC ining 36 million. So now, pag-aadalan niya sa finance, masabi man kami, oops, sorry, ang EBMC is an economic enterprise. The province cannot allocate funds from the PDRRMO to support hiring of staff in EBMC. Masimbag man kami kayan. Pero they have to be very specific, sabi. Now, they know this because haloy na bagat, pahuda na bagatinda dyan sa SP, bako man ining mga neophytes na kapareho ko tati, Sir Ferd. Opo. Okay. They have to, you cannot just send down or remand a document that says nothing. No, it says nothing as far as we are concerned, Sir Ferd, kasi puro verbal, daing mga numero, ang daining alokasyon na counterpart.
Now, if they have been doing this in the past, no, kung sa dati, arog ka ini, ang proseso ninda, I'd like to see na we improve on our standards on doing our roles. Binoto kita tabi, ining mga tao, gibuhon tang tultol ang mga trabaho ta. Opo. Kasi, I not believe na easy ang trabaho ninda. Kasi awat na sinda dyan. But there's a better way of presenting yung sa indang counter proposal. You cannot just remand a document saying na ini ang napagmitingan, ini ang gusto mi. No. The proper way to do that is show us. Kasi budget ini, at the end of the day, the same 180 million should be shown, distributed, counter, ning sangguni ang panlalawigan, nakaalukar. Mapupunta, and the same total should appear. Apo, basta kami, itutulang ang wingbat. Dapat may specific. Alright. And easy ta ang budget process, sabi. You should know that. Nasa public administration ta. So dapat sabi, tayo man pwedeng basta iriman. Kaya, gakulog ang payo kang finance committee, kang tigahililing ninda itong pigriman sa mga. Sabi ko, you have to study this. And let's see, paano kita makatabang, how can we meet halfway, kung saan man pwede, arin ang posible, arin ang legal. Again, we have to go through what is legal, di ba? Kasi, again, you cannot juggle funds. May mapipreso dyan pag juggling of funds. Pag ang allocation, may fiduciary, halimbawa na pondo na inalokar mo sa iba, transfer mo sa iba. And then masabi na naman ang SP halimbawa na, that's what we like. Yes, that's what you like. But we have to follow kay Juan Sundunta kung ano ang allowed sa batas. Kasi may mga pondo na dai mo pwede tabi i-juggle darahon sa ibang proyekto. Dapat aram ninda iyan. Apo, aram ninda iyan. May iapot na ako kasi in relation naman kay PBM Tanael kasi may nasabi siya na igwa kang veto yata na almost 6 na mga ordinansa sa saying measures. Ano ba pinaka-reason kay ito? Well, ang review tabi, the moment igwaning proposal na hari ang panlalawigan, tiga padara tabi inda iya for concurrence or approval by the governor. Ang saro duman, I do not call all, no? And habang kong magkatsamba, gusto kong mabasa exacto yung mga measures na ito na pigbito ko. Ang saro duman na naalala ko, however, is yung I think overseas workers na ang proseso normally igwasin daning mga proposals, mga resolution, ang ma-review kayan first level si PA. Si former PBM Evelyn Gutierrez. Dati din ang kaibahan niyan. Abogado tabi iyan. And she is my provincial administrator. Re-reviewon niya tabi iyan. Paka-review niya ka iyan, being a lawyer and being a former PBM, she will make a recommendation to the governor. And unfortunately, among all those, I think more than 50 na ang napasarta na resolution, igwa siya ning napansin, no? Na not exactly kung yan, but what stands out is itong sa mga overseas Filipino workers. Na propose duman na magkaigwa ning OFW office something probinsya. Now, kang pig-review ito tabi ni PA, ang sabi niya, garo ultra vires ini. Outside the law. Outside sa function. Kasi, kasi sabi niya, igwa na ning batas patungkol uya, na daita pwedeng balgahon. So, I read it, and then sabi ko, okay, are you sure about this? Let's review this. Naghuron kami ni PA, and then sabi niya sa Sakuya, ay, good, talagang ultra vires ini. Sabi ko, are you dead sure? Can we have other lawyers review this? Inabasa pa man sa duwa pang abogado tabi, nag-review. And both told me na, yes, ultra vires. Dahil kita pwede kainin imabalga duman sa batas. So, that's the reason why I vetoed it.
Ako man kapritsyo, sabi ang gobernador, Sir Ferd, Mhm. gabos na legal, kung para sa tawuan, legal yan, man tahabuan ko. But, kung magsabi sa kuya, mag-advise sa kuya ang PA, na dati man na PBM, dati nindang kaibahan, ang mag-advise sa kuya na, ultra virus, inigo. And then I also do not just listen. I also have it reviewed by some other people. No, so pag nahiling ko na, yung mananggad, medyo masakit ini. Dahil yung tutungtungan na marinas sa Legal basis. pata, Mhm. mabalga kasi. So dahil ko man pwedeng aprobahan ito. So, I had it vetoed. Now again, nasa sayo naman iyan kung bobotohan ninda to override. Then iyon na naman ang mangyayari. Mhm. No? So, parang man sa nakaiyan ng but even then, kang nagkahuron man kami, in fact, he wrote me. Mhm. No, I cannot understand what he's saying. He even wrote me na, I will no longer pursue this and iko man ini override. Baging ayan, I will retrieve that letter. So as far as I am concerned, okay na yun. Kasi, Sir Ferd, naghuron kita. Yan ang problema eh. Mhm. Naghuron kita. Masabi ka sa kuya na okay na. Tapos pag sabi mo sa kuya na okay na, mamutok-mutok ka pala. Then how transparent can we be? Then might as well tell me na, uy Gob, initabi, baging sala kamuuya, napig biton nyo, kaya ipapa-override ko. Diba? Masabi ka sa kuya na dahil minaan ipa-override, tapos gamutok-mutok ka pala. Adyan na naman ang gibong trapo. Diba? That's the traditional way of politicians. Nakaharap mo, pero sa likod pala, igwaning kulog ng buhot, igwaning kung anong kaisipan na ka. Sa akin kasi, I call a spade a spade. When you tell me, that's fine, go, okay na sako. O, kung bako pa na okay sa imo, then tell me, go, hindi, ini okay sako. Pwede sabing paghuro ng kami, then I'll be open to that. Di ba? Bako man na nakahuron si Togasan sa maski sa kato, raputon mo ang mga tao dyan. Sabihon mo sa kuya na may problema ang araw kayo, diretso. Kung kaya kong itawid ko. Kung dahil ko kaya, sasabihin ta ka. Garo dahil sa laog kang sa kuyang otoridad. Madulo kita digdi or puntaan ka si araw kayo. Yung bagang paagi ko, Sir, not like that. Do you not like that new politics, that kind of politics na what you see is what you get? Bako na, pag tarikod mo, iba ang tataramon. Di ba? I'll try to read that letter sent to me saying na dai na ipoporso ito. And I'll show it to you. At now I'll tell you, gamuto-muto, pero uya mismo, siya mismo ang nagsurat na okay na, dai na iporso. Okay, Gob,